السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ لیٹ سٹارٹ۔ ضلع مسترکس نمبر 2۔ کہاں ہے تمہارا باپ؟ وہ بھوکی شیرنی بنے الہان کا گریبان دبوچ چکی تھی۔ کول ڈاؤن نبیہا، اٹس آفس ناٹ ہوم۔ تم میرے آفس میں جا کر بیٹھو، میں آتا ہوں ابھی۔ الہان نے اپنے گریبان پر موجود اس کے ہاتھ تھام کر آہستگی سے کہا۔ سچ شکر کہ وہ سب گورے اردو سے بے خبر تھے، اس لیے آنکھوں میں حیرت اور تجسس لیے بس ان دونوں کو دیکھ کر ہی انجوائے کر رہے تھے۔ مجھے تم سے نہیں، تمہارے والد محترم سے ملنا ہے۔ کہاں ہے وہ فنکاری؟ ڈیڈ صبح ہی دبئی کے لیے فلائی کر گئے ہیں۔ تم آفس میں چلو، میں آ رہا ہوں۔ پلیز نبیہا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یار۔ الہان نے ایک مسکراتی نظر ان سب پر ڈال کر نبیہا کی منت کی۔ اوکے، جلدی آنا، میں صرف 10 منٹ تک ویٹ کروں گی۔ اس کے بعد وہ دھمکی ادھوری چھوڑتی وہاں موجود 5-6 گوروں کو مسکرا کر ہاتھ ہلاتی کانفرنس روم سے نکل گئی۔ الہان بلا کے ٹل جانے پر شکر ادا کرتا واپس پلٹا اور ان سب سے معذرت کرتا لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ اسے اپنے پوائنٹ کو 10 منٹ میں وائنڈ اپ کر کے اپنے آفس جانا تھا۔ وہ جب آفس میں داخل ہوا تو نبیہا میگزین گود میں رکھے صوفے پر براجمان تھی۔ الہان کو آتے دیکھ کر اس نے میگزین بند کیا اور کھڑی ہوئی۔ اپنے والد صاحب کو سمجھا دو، میرے راستے میں مت آیا کریں۔ وہ کہتے ہیں میں تمہیں سمجھاؤں، تم کہتی ہو میں انہیں سمجھاؤں۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ میں کس کو کس طرح سمجھاؤں۔ وہ بیچاری سے شکل بنا کر کہتا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ انہوں نے مجھے جاب سے نکلوا دیا اور یہ میری دوسری جاب ہے جہاں سے انہوں نے نکلوایا ہے مجھے۔ وہ چیخی۔ تم مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ الہان سر خم کرنا جھکا۔ اوہ، میں بھی کس سے کچھ کہہ رہی ہوں؟ جو الہان نے اسے پوری بات کرنے پر اکسایا تو تم جیسا فضول سے شخص ہے۔ وہ ناک چڑھا کر بیزار سے بولی۔ الہان اس کی بات پر مسکرا دیا۔ اب یہ فضول سا شخص ساری زندگی برداشت کرنا پڑے گا تمہیں۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتا فدیانہ گویا ہوا ہے۔ سیریس؟ بی سیریس مسٹر ملک، میں یہاں تم سے رومانس کرنے نہیں آئی۔ ہاں ہاں ہاں، رومانس ہے وہ بھی تم سے؟ الہان کا کہکا لگانا ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ نبیہا نے ناگواری سے اسے ہنستے دیکھا۔ ویسے سچ میں تم سے رومانس کرنا اس دنیا کا مشکل ترین کام ہوگا، مگر میں پھر بھی اس مشکل کام کو کرنے کو تیار ہوں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر کہتا انٹرکام پر چائے کا آرڈر دینے لگا۔ فلرٹی، جیسے میں تو جانتی نہیں اسے۔ وہ دانت رگڑے بڑبڑائی۔ ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ الہان نے اسے خود کو گھورتے پا کر پوچھا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم کس قدر کمینے انسان ہو، شرم تو چھو کر بھی نہیں گزری تمہیں۔ ہاں ہاں، اس کی بات پر الہان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ چند منٹ بعد وہ اپنی ہنسی روک کر اس کے لال ببو کا چہرے کو دیکھتا بولا۔ اس میں شرم کیسی؟ بیویوں سے تو سبھی رومانس کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے؟ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتا پوچھ رہا تھا۔ کاش کہ تمہارے باپ کو پتہ چل جائے کہ ان کا بیٹا اتنا بھی سیدھا نہیں جتنا وہ سمجھتے ہیں۔ وہ چپتے ہوئے بولی۔ پر انہیں بتائے گا کون؟ اور فرض کرو اگر تم ہی بتاتی ہو تو کیا وہ تمہارا یقین کر لیں گے؟ وہ ہمیں اچکانا شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں کریں گے میرا یقین، کیونکہ وہ تمہیں اللہ میاں کی گائے سمجھتے ہیں اور نہ ہی مجھے شوق ہے انہیں کچھ بتانے کا۔ میں جانتی ہوں تمہارے باپ ہیں اور تم سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ فی الوقت میں جا رہی ہوں، پر بتا دینا ملک صاحب کو میں ان کو بھی چین نہیں لینے دوں گی۔ انہوں نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ اس بار بھی، پر میرے چین کا کیا جو تم لوٹ چکی ہے؟ وہ آنکھ دباتا بولا۔ ذلیل انسان! نبیہا نے پاس کھڑا گلاس پوری طاقت سے الہان کو مارا، مگر اس کے بروقت نیچے بیٹھنے کے نتیجے میں وہ دیوار سے لگ کر کرچی ہو چکا تھا۔ دیکھ لوں گی میں تمہیں، چیپ انسان! وہ دھمکی دیتی اپنا تھیلا اٹھا کر آفس سے باہر نکل گئی۔ کمینہ! میں سیریس ہو کر بات کر رہی ہوں اور محترم ایوے فری ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی لفٹ میں داخل ہوئی۔ ہال سر سائیکا کے بار بار بلانے پر وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ کیا ہوا؟ سر 10 بج چکے ہیں، آپ کو گھر نہیں جانا کیا؟ آپ کے گھر سے 2 بار کال آ چکی ہے۔ 10 بج گئے؟ وہ غائب دماغی سے بولا۔ جی سر، سارا سٹاف جا چکا ہے، میں بھی ابھی جانے لگی ہوں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ وہ لمبی سی سانس لیتا کھڑا ہوا۔ جی۔ سائیکا سر ہلاتی آفس سے نکل گئی۔ الہان نے چیئر کی بیک سے کوٹ اٹھا کر بازو پر ڈالا، سیل اور گاڑی کی چابیاں اٹھا کر آفس سے نکل آیا۔ آج پھر ایک اور دن اس نے نبیہا کی ذات اور اپنے ماضی میں گم ہو کر گزار دیا تھا۔ تیری یادیں کمال کرتی ہیں، میرا جینا محال کرتی ہیں۔ وہ جب لاؤنج میں داخل ہوا تو نبیہا ٹہلتی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ الہان کو اندر آتے دیکھ کر وہ جلدی سے اس کی طرف آئی۔ اتنی دیر کر دی آپ نے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، سیل بھی آف تھا آپ کا۔ وہ بے چینی سے اسے دیکھتی بولی۔ بزی تھا آفس میں، تم بھی سو جایا کرو، میرا انتظار مت کیا کرو۔ وہ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اب جانتے ہیں جب تک آپ گھر نہیں آتے مجھے نیند نہیں آتی، وہ معصومیت سے بولی۔ ابیرہ کی بات پر الہان ٹائی کھینچتا اس کی طرف مڑا۔ کیوں نہیں آتی تمہیں نیند؟ مجھے فکر رہتی ہے آپ کی، وہ منمنائی۔
मत किया करो मेरी फिक्र, अब सो जाओ जाकर, मैं घर आ चुका हूँ। वो उखड़े लहजे में कहता कमरे की बजाय अपनी स्टडी में चला गया। अबिया ने खूबसूरती से उसकी पुश्त को देखा और सर झुका झटकती कमरे की तरफ चली गई। ये सब तो रोज़ की रूटीन था जिसे वो पिछले 5 साल से इंतहाई तहम्मुल से बर्दाश्त करती आ रही थी। चाय लाऊं? नबिया ने मोहतसिम से पूछा, जो कंपटी दबाए लैपटॉप की स्क्रीन को गौर से देख रहा था। तुम सोई नहीं अभी तक? वो चौंक कर बोला। नहीं, क्यों? नींद नहीं आ रही थी। नींद क्यों नहीं आ रही थी? मोहतसिम ने उसका हाथ थाम कर अपने साथ ही सोफे पर बिठाया। पता नहीं, किसे पता है, पता नहीं, वो खफगी से कहती उसकी तरफ मुड़ी। 2:30 बज गए हैं, तो सोना नहीं है क्या आपको? तुम भी तो जाग रही हो। मैं जाग रही हूँ, पर आप इतना दिमाग नहीं लड़ा रही, इसलिए बंद करें ये और चल कर आराम करें। सुबह फिर उन्हीं कामों में बिजी हो जाएंगे, वो फिक्रमंदी से बोली। अभी तो चाय का पूछ रही थी तुम, और अब जाकर सोने का कह रही हो। मोहतसिम मुस्कुराया। अब चाय पियेंगे तो फिर बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, इसलिए उठें और चल कर सोएं। अब नबिया ने कहते हुए उसका लैपटॉप शट डाउन किया और खड़ी हो गई। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, मुस्कुरा कर कहता लैपटॉप उठाकर अलमारी की तरफ बढ़ गया। जल्दी आइएगा। नबिया सर हिलाती कमरे की तरफ चली गई। इल्हान इस वक्त ऑफिस में बिजी था जब उसका सेल वाइब्रेट हुआ। डैड कॉलिंग लिखा देखकर उसने ना चाहते भी कॉल ओके की। इल्हान बेटा, कहाँ हो, कैसे हो? दूसरी तरफ मलिक सुल्तान अटक अटक कर बामुश्किल बोले। क्यों फ़ोन किया? वो उखड़ा सा बोला। इल्हान बेटा प्लीज़, डैड मैं बिज़ी हूँ, जो भी कहना जल्दी कहें। घर घर कब चक्कर लगाओगे? वो आहिस्तगी से बोले। कौन से घर इल्हान? अभी कुछ दिन तक नहीं आ सकता, बिज़ी हूँ। इल्हान ने तेज से कहकर खटाक से कॉल बंद की और चेयर की बैक से टिका कर आंखें मूंद लीं। कब ख़त्म होगी ये अजियत? वो दिल गिरफ्तगी से आंखें बंद किए सोच रहा था। फासले तो तकदीर में लिखे हैं, वरना हम तो मरना भी उसकी बाहों में चाहते थे। ओह अल्लाह। माजी हाशिम अब्बासी जब घर में दाखिल हुए तो नबिया को बेचैनी से टहलता पाया। क्या हुआ, तुम सोई नहीं अभी तक? वो हैरानगी से वॉल क्लॉक पर नज़र डालते उससे मुखातिब हुए। आपका इंतज़ार कर रही थी। क्या हुआ, खैरियत? मुझे दफ्तर से टर्मिनेट कर दिया गया है बाबा, और ये सब आपके बेस्ट फ्रेंड मलिक सुल्तान साहब का किया धरा है। वो खफगी से बोली। मेरा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारा भी कुछ लगता है? फ़िलहाल तो मुझे वो अपने सबसे बड़े दुश्मन ही लगते हैं। वो मुँह बिगाड़ कर बोली। हाशिम उसकी शक्ल देख कर मुस्कुरा दिए। अच्छा हुआ मलिक ने ये कर दिया, वरना मुझे करना पड़ता है सब। बाबा आखिर आप लोग को मसला क्या है? मेरी जॉब से? वो उकताई। मसला जॉब से नहीं, जॉब में जो फ़राइज़ तुम अंजाम दे रही हो उससे है। क्या मैं गलत कर रही हूँ? गलत नहीं तो ठीक भी नहीं है ये सब। हाशिम बेटी की उतरी शक्ल देखकर धीमे पड़े। आप जानते हैं मलिक साहिब पर करोड़ों अरबों के लिहाज से टैक्स अदम अदाई के सबूत हैं मेरे पास। उसके अलावा वो बहुत सी इलीगल लेन देन भी मुलविस हैं, बल्कि आम अल्फाज में वो एक मुकम्मल करप्ट इंसान है। वो दांत रगड़ कर बड़बड़ाई। बेहतर है तुम इन सबूतों को आग लगा दो, क्योंकि तुम इन सबूतों के होते हुए भी कुछ नहीं कर सकती। इस मलिक इस मुल्क में हर दूसरा बिजनेसमैन यही सब कर रहा है, तुम किस किस को रोकोगी? जिसको रोक सकी रोकूंगी। वो पुरज़्म थी। तुम देख चुकी हो नबिया, तुम कुछ नहीं कर सकती। पिछले 6 माह में वो तुम्हें 2 जगहों से टर्मिनेट करवा चुका है, अब तीसरी दफ़ा भी ऐसा ही होगा। बेहतर है तुम इस मुल्क का लूटा खजाना लुटाने की बजाय अपने फ्यूचर का सोचो। मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी कर दूँ। निकाह तो हो चुका है, अब बाकायदा तौर पर तुम्हें इल्हान के साथ रुखसत करके इस फ़र्ज़ से फ़ारिग हो जाऊँ। वो समझाने के अंदाज में उसका कंधा थपक कर बोले। नबिया ने पुरशिकवा नज़रों से बाप को देखा। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? आप और आपके दोस्त 2 लोग हैं तो हैं इस पूरे शहर में जो सही कहते हैं और करते हैं, बाकी सब तो फेक हैं। और खफगी से कहकर पाँव पटकती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। हाशिम ने बेबसी से बेटी को देखा। वो चाह कर भी इस मामले में उसे सपोर्ट नहीं कर सकते थे। दोनों रिश्ते ही अजीज थे। एक तरफ बेटी थी तो दूसरी तरफ जिगरी यार था। वो किसे सपोर्ट करते? नबिया अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। बाबा ने ठीक कहा था, वो तीसरी जगह से भी मुझे यहीं निकलवा देंगे। फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? छोड़ूंगी तो नहीं मैं आपको मलिक साहिब, और ना ही आपके इस चमचे अहमद सियाल को। वो गुस्से से बड़बड़ाई टहलती जा रही थी। मगर इस दफ़ा मुझे जो भी करना है खामोशी से करना है। सबूत तो हैं ही मेरे पास, बस किसी पावरफुल बंदे की सपोर्ट मिल जाए मुझे। पर यह पावर बंदा मिलेगा कहाँ से? वो सोचती हुई जले बेड जले पैर की बिल्ली बनी चक्कर चक्कर काटती जा रही थी। कौन कौन कौन? ओह यस! वो नारा लगाती उछल कर काउच पर बैठी। उसके चेहरे पर उमड़ती रोशनी पता दे रही थी कि उसे पावरफुल बंदा मिल चुका है। हारून लाउंज में बैठा राना का सेल पर गेम खेल रहा था जब नबिया लाउंज में आई। क्या कर रहे हो? वो नॉर्मल अंदाज में पूछती करीबी सोफे पर बैठी
गेम खेल रहा हूँ, आपको कम नजर आने लगा है क्या? वो पटाख से जवाब देकर फिर से गेम खेलने लगा। बदतमीज, नबिया ने दिल में सोचा, मगर हारून को सिर्फ मुस्कुरा कर ही देखा। तुम्हारे लिए पास्ता बनाऊं? नेकी और पूछ पूछ वो जल्दी से सीधा हो बैठा। मतलब परस्त लालची इंसान। नबिया मुस्कुरा कर सर हिलाती और दिल में बड़बड़ाती किचन की तरफ बढ़ गई। उसका तीर ठीक निशाने पर लगा था। अब बस उसे आगे भी वैसा ही हो जाए जैसा उसने सोचा है तो क्या बात ही होती। क्या बात है यार, आजकल तुम्हारी तरफ से काफ़ी खामोशी सी हो गई है। हाशिम अब्बासी ने मुस्कुराते हुए मलिक सुल्तान को छेड़ा जो कब मुंह से लगाए चाय का घूंट ले रहे थे। खामोश तो तुम्हारी तरफ से भी है, मगर मुझे खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा लग रही है। वो मशकूक से बोले। हा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो घर पर ही होती है आजकल। हाशिम अब्बासी अपनी मुस्कुराहट जब्त करते बोले। हैरत है, नबिया बीबी चैन से कैसे बैठी हैं, मुझसे भी कोई बास पुरस्त करने नहीं आई। मलिक साहब ने कप टेबल पर रखते हैरानगी जाहिर की। मैंने कहा है अब अपने फ्यूचर का सोचो, और तुमसे भी यही बात करने आया हूँ मलिक। अब हमें बाकायदा तौर पर शादी कर देनी चाहिए दोनों की। बिल्कुल, मुझे कोई एतराज़ नहीं है भाई, जब तुम कहो। मलिक सुल्तान ने कंधे अचका कर बोले। तो फिर इल्हान से बात करके कोई डेट फाइनल कर लेते हैं, इससे पूछने की क्या ज़रूरत है, वो कौन सा मना करेगा। तुम भाभी और नबिया से मशवरा करके कोई सी भी डेट फाइनल करके बता देना, हम बाप बेटा तैयार हैं। मुस्कुरा कर कहते सिगार का कश लेने लगे। तो फिर ठीक है, मैं राना और नबिया से बात करता हूँ, अगले माह तक की कोई डेट फाइनल कर लेते हैं। हाशिम अब्बासी भी रिलैक्स होते सिगार कश लेने लगे। नबिया ने पास्ता बनाकर वहीं किचन में खड़े खड़े ही हारून को आवाज़ लगाई। हारून उसकी आवाज़ पर राना का सेल फोन टेबल पर रखकर किचन की तरफ भागा। बैठो। नबिया ने चेयर घसीट कर हारून को बिठाया और पास्ते का बाउल उसके सामने रखा। खाकर बताओ कैसा बना है। आपके हाथ का पास्ता है, ओबियसली लजीज ही होगा। तुम इंजॉय करो, मैं भी आती हूँ। नबिया मुस्कुरा कर कहती किचन से बाहर निकल आई। अब वह तेज़ कदमों से लाउंज की तरफ जा रही थी ताकि राना के सेल तक रसाई हासिल कर सके। हाल मोहतशिम, आप कितने बजे तक आएंगे आज? नबिया ने आईने के सामने उसे कोट पहनने में मदद देते हुए पूछा। क्यों, आज कुछ ख़ास है क्या? मोहतशिम ने कफ लिंक्स बंद करते हुए मुस्कुरा के उसे देखा। नहीं, कुछ ख़ास नहीं है, बस ऐसे ही पूछ रही थी। नबिया जी। वो परफ्यूम की शीशी मोहतशिम को पकड़ाते बोली। आज मैं जल्दी आऊँगा, डिनर बाहर करेंगे। तुम्हारी कोई और प्लानिंग तो है तो बता दो। वो परफ्यूम स्प्रे करता बोला। नहीं, मेरी कोई प्लानिंग नहीं है। फ़ाइन, फिर रेडी रहना, मैं 7 बजे तक आ जाऊँगा। जी। नबिया ने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। मैं चलता हूँ, आप टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मोहतशिम ने हर रोज़ की तरह ये फ़िक्रा दोहराया और उसे साथ लगाकर माथे पर बोसा देता बाहर निकल गया। नबिया ने बंद दरवाजे को देखा जहाँ से अभी मोहतशिम निकल कर गया था, और अपने हाथों की लकीरों को अफसुर्दी से देखती बेड पर बैठ गई। मुझे माफ़ कर दे मोहतशिम, मैंने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मेरी ज़ात से आपको दुखों के सिवा कुछ भी नहीं मिला। वो बेड पर औंधे मुँह गिर कर फूट फूट कर रो दी। हमारे